এই যে যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে সুধি আছে ক'ত গ'ল 10 দিন ক'ত গ'ল আমাক জনাব লাগিব। আপুনি বুজি পাওক কিমান সিৰিয়াছ এছআইটি। এছআইটিয়ে এবাৰো মোৰ ওচৰত আহি এই প্ৰশ্নটো নুসুধিলে। এছআইটিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মূল প্ৰশ্ন, বিজেপি দলৰ মূল প্ৰশ্ন, ক'ত গ'ল এই 10 দিন ক'ত গ'ল, এছআইটিয়ে মোৰ ওচৰত আহি সেই প্ৰশ্নটো মোক নুসুধিলে। মইতো জবাব দিবলৈ ৰেডি আছিলোঁ। এই প্ৰশ্নটো এছআইটি মোৰ ওচৰত আহি নুসুধিলে কিয়? ये जो 10 दिन कहाँ गए, क्या किया, किससे मिले, ये एक बार भी मुख्यमंत्री का एसआईटी हमारे पास आके हमसे वो सवाल क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आज जो मैंने ये बातें की रिपोर्ट में डालना पड़ेगा। फिर तो पूरा इनका जैसे कहा जो सिनेमा है वो तो सिनेमा का एंटी क्लाइमैक्स वहीं हो जाएगा। एबारो যদি ইমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এছআইটিয়ে সেই একে প্ৰশ্নবোৰ মোৰ ওচৰত আহি নুসুধিলে কিয় নুসুধিলে? মইতো কৈছিলোঁ যদি এছআইটি বিচাৰে মই নিজে তেওঁলোকৰ খোজকাঢ়ি তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়লৈ যাম। एसआईटी एक बार भी हमारे पास नहीं आया, जबकि हम कितने बार बोला कि हम एसआईटी को कोई बाधा नहीं देंगे, कोई कानूनी बाधा नहीं देंगे, कोई कोर्ट में नहीं जाएंगे, संपूर्ण हम सहायता एसआईटी को करेंगे। एक बार भी एसआईटी हमसे आके हमको ये नहीं पूछा कि 10 दिन आप वहां पे क्या कर